Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mister. Alhamdulillah. Thank you for Kang Nurdin, ya, for helping me to become the co-host. So let us start the sessions in 2 minutes, ya. Kita mulai sesinya 2 menit lagi. Do ask your friends to join us. Prepare your snack, your coffee, ya. Siapkan snacknya, kopinya. How are you, Kang Agus? Alhamdulillah fine, Mister. How about you? Just come back from the offline sessions, baru balik dari sesi offline. Alhamdulillah. Nanti saya akan Hmm, melaporkan ke Pak Iskandar untuk ini gimana sebentar. saya itu. So, before I start the session, sebelum saya mulai sesinya, siapa yang suka kopi? Raise your hand if you like coffee. I'm a coffee lover, Mister. Why? Black one or latte one? Latte biasanya ini eh apa tuh gula aren. Berapa hari lo nggak datang? Yes, yes, yes. So I just get a coffee from my friend, Excelso Saset. Enak, eh. Terus, Yes. This is a promotion. But truly this is like a real coffee ya, kopi banget gitu. So you can yeah, personally I promote that one because that's very nice ya. Oke, kita mau mulai sekarang. Are you guys ready? Ready ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. So since we have the guidelines ya, karena kita sudah punya guidelines tuh buat jadi MC di grup ya, you can take a look on the group, in the group ya. Di grup itu bisa dicek ada PDF untuk MC ya for every session. So you may raise your hand, silahkan mau acungkan tangan mau siapa yang mau jadi MC hari ini. Your task is just recite ya, baca ulang the gray area. Jadi yang area yang warna abu-abu itu silahkan dibaca ya. Silahkan, siapa yang mau jadi MC? Kang Agus, Teh Riana, atau Kang Suryana? Sebelum saya tunjuk. Tiga. sorry, sorry, Mister. I will walk to my office for 3 minutes. Oh, oke. So, Teh Riana, Kang Suryana, tiga, dua, satu. Oke, Kang Suryana ya, silakan. Baik, thank you, Mister. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Good morning, everyone. Good morning. The first, we offer thanks to Allah. So, salawat and salam Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And then in the morning, to meeting to study language English. Sebentar. Kang Suryana itu ngebaca atau spontanitas? Spontanitas. Nyari yang dari Mister belum ketemu. Kalem we aku. Nyari. Tolong dicari dulu.
Yang mana? Yang ini kan yang handling Q&A Kan session. sebelumnya. Oh, Before answering. handling Q&A. Oh, oke 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 oke. Oh, this Nah, ada is English English MC. makeup training session. Yes. Oke, Buka dulu, kalem santai saja. yang abu. Yes. Focus on the gray area, ya. Oke, So, the target is not to finish. Targetnya itu bukan menyelesaikan, but enjoy the moment of reciting. Ya, menikmati oke. momen membaca ulangnya. Kan ini tinggal dibaca ulang. Jadi dinikmati aja step by step. Saya sudah kasih jeda-jeda tuh ya antar Yes. kalimatnya. Jadi nikmati membacanya. Semoga nanti kalau sudah sering jadi terbiasa without notes ya. Silakan, Kang Oke, Surya. Karir. Ulangi ya. Repeat out. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May Allah's peace, mercy, and blessings be upon you. So, how are you today? Fine, Let's thank use. you. Okay, thank you. Let's use send our prayers and blessing to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, send prayer and blessing upon Prophet Muhammad and upon the family of our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I hope you are all in the good health and ready for today's session. Let's use begin with basmalah and a short prayer before learning. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, increase me in knowledge and grant me understanding. The purpose of this training, so please participate actively and stay engaged in our WhatsApp group. Now, I would like to invite our train. Please welcome our trainer, Mr. Gatot. Oke, thank you Kang Suryana. Nah, nanti in the closing part ya, di bagian closing, deliver it again ya. Just focus on the gray area, take it easy, santai saja. Oke, give applause dong buat Kang Suryana's performance ya. Baik, delivering question and answer or surviving question and answer sessions. Jadi lolos di sesi tanya jawab is a dream for every presenter. Itu tuh impian ya bagi mereka yang presentasi di depan umum. Because question and answer sessions is a moment where the audience uh, able to perceive us as a competent speaker or not gitu. Jadi momen tanya jawab itu adalah momen ketika audiens itu menilai apakah kita adalah speaker yang kompeten atau tidak. Kompeten related with the content that we've been delivered. Jadi itu kompeten terhadap terhadap konten yang kita sampaikan itu kita layak atau enggak nih menguasai kontennya gitu. So that's why the question and answer sessions is very important. Jadi sesi tanya jawab itu tentu saja jadi penting banget buat kita. And that is also the importance of today's sessions. Itu juga jadi alasan kenapa sesi kita hari ini tuh jadi penting banget gitu. Because we are going to learn step by step on how to surviving the Q&A sessions smoothly. Karena kita akan belajar
secara bertahap bagaimana bisa lolos ya di sesi tanya jawab ini secara smooth. For Indonesian presentations, untuk sesi presentasi bahasa Indonesia, sesi ini tuh a very advanced level. Jadi karena delivered in English ya, jadi sesi ini tuh udah level advance karena menggunakan bahasa Inggris on language delivery. So be proud of yourself. Jadi bangga ya, harusnya ini teman-teman hadir di sesi ini not only to learn how to surviving question and answer in bahasa Indonesia, but also how to survive it in English. Jadi sesi hari ini itu keren banget buat teman-teman karena nggak hanya bisa digunakan untuk yang bahasa Inggris, untuk bahasa Indonesia juga nanti bisa diterapkan supaya kita bisa lebih efektif lagi dalam mengelola sesi tanya jawab. So your Q&A sessions will be more effective ya. Oke, I would say welcome ya Kang Deden ya for joining us ya udah bergabung di sesi kita hari ini. And to start the sessions, untuk memulai sesi ini, make it warm ya, buat ini jadi lebih hangat ya. I'm going to give you the alphabet challenge. Saya akan kasih teman-teman tantangan alfabet ya, to create sentences from A until Z. Jadi bikin kalimat dengan menggunakan awalan dari huruf alfabet A sampai Z. Jadi bebas ya, no need to be related between one and another, nggak perlu terkait ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, nanti di akhir nanti kita akan bahas. Jadi misalkan kalau orang pertamanya Teh Riana akan bilang A, misalkan huruf A ya. Huruf A itu apa contohnya? What is the vocabulary started with A? Amazing. Amazing. Amazing is my feelings today. Nah, itu sesederhana itu ya. Jadi kalimatnya yang penting ada subjek, ada predikat, ada objek. Jadi amazing adalah perasaan hari ini. Perasaan saya hari ini. Nah, itu udah perfect tuh. Nanti orang kedua misalkan Kang Suryana. So Kang Suryana will start the sentence with B. Contohnya apa? Brother Bicycle? with me go to school. Aha. Oke, nah itu boleh ya. So, boleh ya, udah siap ya. Jadi nanti silahkan tunjuk saja nextnya itu siapa. Karena di sini kan urutannya pasti untuk tiap orang beda-beda ya. Siapa yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi orang pertama misalkan Kang Suryana tunjuk orang keduanya siapa, ketiganya siapa, dan seterusnya. Random aja ya. Pokoknya we are going to finish this challenge until we reach Z. Sampai ketemu huruf yang awalannya Z atau kalimat yang diawali dengan huruf Z. So be prepare ya, maka siap-siap. Wait, sebentar ya, I'm preparing the whiteboard. Oke. Ya, please do. Silahkan, I'm going to start with Kang Agus. Silahkan Kang Agus. You may Okay, create sentence started with A. start with A. A Mhm. cat is sleeping. Oke, nice. Point out someone. Tunjuk Miss seseorang. Riana, Next. Miss Riana next. B. Silakan. Me for books. I read books every day. Can you repeat one more time, Miss Riana? T for books. I read book every day. Oh, no. You should start the sentence with book. So, for Oh, example, book. Yeah, I'm helping you right now. Book is the things that I read read every day. That I read every day. Misalkan kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti kalimat ketiganya C dan seterusnya.
Oke, silakan. Setelah Teriana, siapa? Mr. Point Gagan, out. Yes, point out someone, Miss. Tunjuk Mr. seseorang. Gagan, Mr. Gagan. C. What is it? Kamera. Mhm. Betul ya? Yes. Kamera. Mhm. Kamera is tool for take a picture. Oke. Ini saya asal tulis aja ya, nanti kita bahas ya. Oke, thank you. Next. Langsung tunjuk, Kang Deden, siapa? Oh, balik lagi ya. Udah empat ya. Ya, terus aja. Yang belum Tunjuk siapa? aja. Next, siapa? Mr. Next it. Suryana. Oh, Mr. Suryana. Sudah. Ayo. Again. D. 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 Doctor. Oke. Doctor and me go to school. Oke. Langsung tunjuk. Who's next? Miss Riana. Miss Riana. A for every day. Every day I work in my office 8 hours. Every day I Work at my office. Work, not work. Work. I work at my office. For 8 hours. Oke. Ya, silakan tunjuk lagi. Okay. F. Fortuner is a brand of cars. Oke. Next. Mr. Deden. Garden. Very beautiful. Oke. Next. Teman-teman sambil analisa kalimat yang lain ya. Nanti kita bahas. So, Mr. semua. Suryana. Handsome. Handsome as me. Handsome is two men. Ya, untuk laki-laki. Oke. Next. Sebut orangnya langsung. I. Siapa? Deden. I. apa ya? Islamic Yearbook. Terpikir. Islamic boarding school. Islamic boarding school. Nah, again. Continue. Islamic Yearbook. J. Mr. Agus. J. Johnny is my friend. Yes. Continue. Miss Riana. K. 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 What? Okay. Oh, can I? No. Okay. My close friend also. Naon, Miss, buru. Catherine is also my friend. Kathy Catherine is? is my best friend. Okay. Like this? Yes. Okay. Hayo, we ngaran jalema ieu mah. L. Linda, oh jangan. Another one. Siapa? L. Saya. Me. L. Library is
to read the book. Oke. Continue, Kela. Ya. Lanjut. Continue. Langsung sebutkan orangnya siapa. Oh, Mr. Deden. Make a cake. Ya, make a cake aja. Oke. Bingung kue apa? And. Mr. Agus. Nah, gitu. Nurses help people. Oke. Nurse. Gitu ya. Oke. Oke, Miss Riana. Okay. L. Opportunity. Opportunity. Opportunity not come to us twice. Like this. Not come to Oh, us twice. love. Not Love. Opportunity. A lot. lot. Like this. Lot come to. Lot. Gimana ya, bentar. A lot. You can type on the chat like this. I was using headset, and now I am not using anymore. Opportunity not come to us twice. Not. Oh, okay. Not. Yes. Okay. Thank you. Your voice is more clear when you're not using headset. Yeah. Yes, because just just have a problem in this room because a student have an accident, so I still shock. Ya. Hopefully cepat beres ya ininya, kepentingannya. Oh, P. Next. Mention someone, Miss Riana. Hey, Mr. Deden. Mr. Deden, P. Paper. Yup. Paper apa ya? Ya, mau Anggus Paper mau is white. ketika Paper is white color. paper. Like this. White color. Like this. Yes. Okay. Yuk, continue. Q. Saha. Mr. Agus. Mr. Agus, Q. Queens wear a crown. Queens. Oke. Lanjut, Mr. Suryana. Gitu. You air ya. Air. Yes. Read is the windows. The window word. Kumaha ya teh? Membaca Like this? adalah jendela dunia. Oh, iya. It's okay. Continue. Ayo, next. Miss Riana. S. Okay. For Saturday is the most Saturday. The most the happiest day for me. The happiest day for me. Like this. Yes. Okay. Mr. Agus. Today I have a meeting. Nice. Mr. Deden, next. You. Uncle reading a book. Thank you. Aduh, Miss iya, Riana. V. Very important to know what is our
what is our very important to know what is our capability in doing jobs. Like this. Yes. Yes. Aduh, panjang kalimatnya. Okay, X. Mr. Suryana. W. Oh, W, sorry. Wina is my sister. Back to the name, X. What is the Mr. X? Deden. Saha? Mr. Mr. Deden. Deden. X apa ya? Extra Joss. It's my dream. X apa X, geng? Ayo. 3, 2, 1. Kang Zero. Agus. X. Ustaz Agus ya lah, Ustaz Agus. Mr. Agus, what is X? Apa ya? Jarang X. X is the berapa sih? 28 X Y Z. Oke. X is the 25th letter of the alphabet. Kan gitu. Nah. XX1 is a movie theater. Gitu kan bisa tuh. XX1 is a movie theater. Oke. Sekarang tuh Kang Agus, silakan. You are is very handsome. Oke. Z. And the last, Ayo, Miss Hijidai. Riana. Miss Riana, the last. Zero Nah. is a letter. Zero kok letter? No. A number. Okay, number. Yes. A number that That. used to complete currency. Berat Q. Okay, enough. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Yeay, sampai di Z juga ya. Masya Allah. Silahkan dianalisa ke teman-teman. Mana kata-kata yang perlu? Nanti kita lihat satu persatu ya. A cat is sleeping. Udah tepat atau belum? True. Udah oke. Book is the thing that I read every day. Good. Camera is tool for take a picture. Sudah lengkap atau belum? It is. Ini butuh the ya. Eta Kang Deden tong ditutupan etana. Camera is the tool for take a picture ya. Doctor and me go to school. Sudah lengkap atau belum? Complete. Siapa nih? Maybe we can at time. Oke, jadi sebelum dokternya tuh tambahin the supaya khusus ya. Kalau menyebutkan doctor and me, it means all doctor. Jadi itu artinya semua dokter gitu. Tapi kalau the doctor and me berarti dokter yang itu dan saya pergi ke sekolah. Oh boleh ya Mister ya, kirain tadi awalnya itu memang harus D, E, F. Memang harus, kalau ya tadi mah, kan sekarang lagi dibahas. Oh siap.
Jadi kalau tadi mah pokoknya bikin kalimat nggak sempurna juga nggak apa-apa. Yang penting bikin kalimat dan teman-teman sudah sukses ya bikin kalimat dari awal sampai akhir. Nah sekarang kan pembahasan ya. Jadi this is outside the rules yang tadi ya di luar aturan yang tadi. Nah sekarang aturannya aturan kalimat bahasa Inggris yang benar. Jadi tadi ada doctor and me itu tepatnya the doctor and me. Every day I work at my office for 8 hours. Good. Fortuner is a brand of car. Nice. Garden very beautiful. Kurang apa nih? The garden is very beautiful. Nah, betul sekali ya. The garden ini ditambahin is ya. The garden is very beautiful. Oke. Handsome is two men. Handsome is two-nya Four. for ya diganti jadi for. Jadi to itu untuk, for itu diperuntukkan. Nah, jadi handsome itu diperuntukkan ya bagi laki-laki dan man-nya ini harusnya pakai a ya. Nggak apa-apa sih. Jadi bisa singular bisa ini untuk ini. So handsome is for man. Islamic yearbook tanaon ieu teh kalimat. Islamic yearbook. Oh. Jadi itu teh Islamic yearbook-nya. Oke. Tapi ini masih frase ya, bukan kalimat ya. Islamic yearbook is my favorite book. Nah, correct itu jadi kalimat ya. Oke, Johnny is my friend. Nice. Catherine is also my best friend. Nice. Library is to read the book. Library is a place where we can learn and read books. Oke. Atau library is the place to read books gitu ya. Ini D-nya dihilangin. Kalimatnya jadi library is the place to read books. Oke, make a cake. Kasih tanda seru udah jadi kalimat tuh ya. Make a cake atau make the cake itu juga boleh. Nurses help people, kurang S di sini ya. Oh, oke. Nurses helps people. Jadi present simple ditambahin S. Terus sorry. Naon deui tah? Opportunity not come to us twice. Nice ya. Jadi kesempatan tidak datang kepada kita 2 kali. Good. Paper is white color. Kumaha tah? Masih terlalu general ya. ya kan? The paper. The paper. The paper's color is white. Nah, gitu ya. Kita nulisna. The paper's color is white. Nah, gini ya. Jadi warna kertasnya adalah putih. Nah, gitu ya. Continue. Queens wear a crown. S-nya pindah aja ya. Jadi ke sini. Queen tambahin the ya. The queen wears a crown. Read is the window world. Is the window to the world. Gitu. Read is the window to the world. Atau kalau mau lengkap ya, reading a book. Ya. Read a book is the window to the world. Membaca buku adalah jendela kepada dunia. Saturday is the happiest day for me. Good. Today I have a meeting. Nice. Uncle reading a book. Uncle is Tambahin
ininya ya, kepemilikannya. My My uncle uncle is reading a book. Nice. Dikit lagi. Very important to know what is our capability in doing job, ya. Kalau mau perfectnya tambahin it's. It's very important to know what is our capability. Wina is my sister. Nice. X is the okay. You are is very handsome. Wah, ini berlebihan ya. You are very handsome. 0 is a number that used to complete currency. Okay, nice. Thank you very much. Good. Pemanasan ya, lumayan nih pemanasannya. Nah, sekarang you may take a look on our previous sessions, tapi nggak apa-apa, di sini juga ada. Kita reminds dulu ya. Jadi kemarin kita sudah belajar ya, last week we already study about, aduh, ya. Kita sudah belajar tentang menyampaikan agenda, ya, delivering the agenda. Now we are going to use that again, ya. Hari ini kita akan menggunakan itu, and you may also open this Q&A sessions. Nanti teman-teman akan membuka sesi tanya jawab and do ya the Q&A sessions, melakukan sesi tanya jawab. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ini ya. Sebelum di bagian ini tuh ada, nah ini ya. Jadi ada Assalamualaikum, good morning everyone, atau respected teachers. Ya, jadi ini boleh saling tertukar juga nggak apa-apa ya. Jadi misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, respected teachers and dear students, good morning everyone, gitu. Itu juga boleh. Nah, kemarin kan kita membahas ini ya, misalkan today I would like to share about our school visits next week. The purpose of this program is to make our students recognize their university environment. So I need all of you, atau please make sure that your parents are giving you the permit. Ya, pastikan orang tua kalian itu memberikan izin, ya, and to sign the permission letter, ya, the permit letter, dan menandatangani surat izinnya. So now it's time for Q&A sessions gitu ya. Itu sederhananya seperti itu. Tapi kalau mau teman-teman nanti lebih lengkap juga boleh ya. Tambahannya adalah sekarang waktunya Q&A sessions gitu tambahannya ya. Oke, nah itu refreshment ya, penyegaran untuk sesi yang kemarin yang akan teman-teman lakukan lagi hari ini ya. Now, after you deliver the presentation, setelah teman-teman mendeliver presentasinya, you will get two types of questions. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan dua jenis pertanyaan dari audiens. Nah, nanti saat ada yang praktek, the other participants, peserta yang lainnya, prepare a questions. Either it is a open questions or closed questions. Apa bedanya pertanyaan terbuka dan tertutup? Kalau pertanyaan terbuka itu dimulai dengan 5W1H ya, ada what, who, where. For example, when the presentations consist of school visits as the content, ya kalau kontennya adalah misalkan kunjungan sekolah atau university visit, mungkin ada pertanyaan tentang when gitu ya. When we are going to that university misalkan, kapan kita pergi ke universitasnya? Atau why we go to that university? Kenapa kita pergi ke universitas tersebut? Nah, itu namanya pertanyaan terbuka. So the answer is not yes or no. Jadi jawabannya bukan yes or no. Karena yang yes sama no ini adanya di pertanyaan tertutup. Makanya disebut
close itu karena hanya dua ya opsinya. Hanya yes dan no saja. Nah, pertanyaan tertutup biasanya dimulai dengan be, do, have, dan model. Nanti ada list lengkapnya ya, tapi teman-teman pakai yang sederhana ini saja dulu. Misalkan, are we supposed to ask our parents? Misalkan ya ada pertanyaan, apakah kita harus tanya dulu ke orang tua kita gitu kalau pesertanya adalah siswa ya. Are we allowed to not join the program? Misalkan, apakah kita diizinkan untuk tidak mengikuti programnya gitu? Atau do atau does ya. Misalkan, do the program required us to pay some money misalkan ya, apakah programnya mengharuskan kita untuk membayar sejumlah uang gitu, atau can we not join the program, itu juga bisa ya. Jadi pokoknya dimulai dengan auxiliary atau kata kerja bantu ya, kata kerja bantu yang lengkap. Ini ya nanti bisa teman-teman gunakan. Nah, list untuk auxiliary itu nanti ada ya, sudah dikirimkan juga sih sebetulnya di grup ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan contoh-contoh pertanyaan ini nanti saat mengajukan pertanyaan untuk konteks materi presentasinya teman-teman. As participants, ya sebagai participants atau sebagai peserta. Nah, jadi kita sudah lewatin bagian ini ya. Ketika nanti audiens itu mengajukan pertanyaan, nah maka kita sebagai presenter quick response-nya adalah menyampaikan ucapan terima kasih. So the questioner is the person who pay attention the most. Jadi para penanya itu umumnya adalah mereka yang paling memperhatikan, or those who care the most, atau mereka yang peduli banget ya with your content, yang sangat peduli dengan konten kita. So give thank you for their questions ya, ucapkan terima kasih kepada pertanyaan mereka, and also give compliment ya, berikan pujian. Misalkan, is a very good questions, is a very great questions, it is a very critical questions ya. Ini pertanyaan yang sangat kritis banget. It is a very nice questions ya, itu berikan ya, berikan pujian. Oke, nah kalau kita sudah memberikan pujian, maka lanjutannya adalah wait. Jadi kalau pujiannya itu sudah diberikan, nah maka teman-teman bisa masuk ke poin yang ketiga ya. Jadi ini pola atau frameworks untuk menjawabnya. Namanya PREP. P-R-E-P. Apa fungsinya? PREP itu fungsinya adalah to be the path of your explanations. Untuk jadi jalur dari penjelasan kita. Ini bisa digunakan untuk bahasa Indonesia juga ya. It is also usable for Indonesian language ya. Bisa digunakan gitu untuk bahasa Indonesia. Jadi pertama, sampaikan poinnya. Nah, di sini contoh ya, misalkan poinnya kita setuju, tidak setuju, atau menyebutkan sebuah informasi, misalkan. What is the steps to apply the program? Contoh pertanyaannya misal. Ya, apa langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk mengikuti programnya? Nah, maka poinnya adalah langkah-langkahnya ya. So, the first, you must ask your parents. And then after that, make sure that your parents sign the permit letter. It is very important because it is a shows that your parents give you permit and we feel not hesitant ya, kita nggak merasa ragu ya to include you to the program.
ya supaya kita nggak ragu untuk mengikut sertakan teman-teman terkait programnya. And also your parents permit is very important ya because it is also a blessing ya for the safety of our program gitu misal ya alasannya. Jadi izin orang tua itu penting karena itu mencakup apa ya berkahnya program kita juga. Jadi nggak berkah program kita kalau tidak ada izin orang tua. There are a lot of examples ya. Ada banyak contoh when the parents is not giving permissions and the students is forced to join the program ya. Something might happens ya, something bad that we don't want to happens. Sesuatu yang buruk yang kita tidak inginkan terjadi. Itu contohnya. So, ya that is the steps ya, ask your parents, give the permit letter and make sure that your parents sign it. Nah itu ya, jadi diulang lagi apa yang sudah disampaikan di awal itu disampaikan lagi di akhir. Nah ini menunjukkan kita punya sense of completions ya, kita punya perasaan untuk complete something, perasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi nggak ragu gitu saat kita memberikan penjelasan. So, before we continue, I'm open for question. Sebelum saya lanjutkan, saya buka untuk pertanyaan. Silakan. 3, 2, 1, cukup jelas? Clear enough for you for the steps? Oke, now if it is clear enough, kalau sudah cukup jelas, maka kita lakukan simulasinya ya. So, simulasinya adalah bagian pertama, you can recall the content from previous meeting ya, bisa diingat-ingat lagi konten apa yang sudah teman-teman presentasikan di meeting sebelumnya ya. School agenda kan meeting sebelumnya kan tentang agenda di sekolah ya. Agenda minggu depan, agenda hari ini, agenda besok, pokoknya agenda kan tiap hari pasti ada agenda ya. Nah, kemudian jelaskan, tutup dengan thank you, dan buka dengan sesi tanya jawab. Nah, nanti saat ada pertanyaan, teman-teman yang menyimak presentasinya akan memberikan pertanyaan ini ya, 2 atau 3 pertanyaan, atau 2 pertanyaan deh ya dari peserta. Nah, nanti dari presenternya ucapkan terima kasih, berikan pujian, dan sampaikan tahap demi tahap untuk formulasi prep-nya ya. Oke, before we deliver the presentations, I give the time for you to prepare for 1 minute. Jadi tiap orang silahkan persiapkan materi yang sudah dipresentasikan minggu kemarin ya. Kalau itu catatan, coba cek lagi catatannya. When it is a note, ya prepare the notes. Ya kalau misalkan lupa lagi, ya boleh mencatat lagi. I give you 1 minute, silahkan to prepare ya. Silahkan. 10 more seconds, 10 detik lagi. Okay, thank you. Now, who is going to be the first presenter? Siapa yang mau jadi presenter pertama yang menyampaikan agenda meeting?
Silakan sebelum saya tunjuk. 3, 2, 1. Boleh Kang Suryana dulu ya. Silakan Kang Suryana. Yang lain siap-siap dengan pertanyaannya ya. Nothing finish, tapi labas ya. Ya, bismillah weh. Ya. Dulu. Sok. Silakan Kang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teacher. Repeat. So, how are you today? Alhamdulillah. Thank you allowing me. Today, I would like to share agenda school. The first, working hours is start 7:20 a.m. until 3 p.m. o'clock. To the two agenda, morning spirit for students with fun exercise before starting lesson. Next week, we will teacher the T to welcome student and morning spirit for student fun. So this is important because the one that's time instruction from AA. So to agenda because import that from orang tua siswa from Parents. for parents. So we ask you PK teacher and teacher the morning spirit for student fun. Thank you very much. Now, I'm open for Q&A sessions. Bilang. You say it. So, what's your question for teacher? Oke. Silahkan. Silahkan, ajukan pertanyaan. May I have a question, Mr.? Yes, please, Miss Riana. Kang Suryana ready ya to answer ya? Oke. Okay, Mister. Okay, Silakan. I have a question. Okay. Check the next question. So I would in the room tamu. Boleh. Yang survei. Menizin Mister. Oke, mangga, mangga. Other sipitas, job other. Ada tugas yang lain. Oke, siap. Baik, terima kasih. Baik, Kang Suryana. Oke, kalau gitu yang jawab nanti Kang Agus ya, pura-pura aja ini mah ya. Pokok nama intinya ayo thank you, ayo komplimen, ayo alasan dah pakai ini ya, pakai urutan ini. Tadi tuh tentang aktivitas harian ya untuk guru, if I'm not mistaken. Silahkan Teh Riana, ajukan pertanyaannya nanti Kang Agus yang jawab. Wayah nawainya, Kang Agusnya. Silahkan. Please, Miss Riana. Look. What is your topic, Mr. Agus? No. Topik Yeah, mana? Miss Riana, ask the questions for Miss Kang Suryana. It's okay. Kang Agus will answer the question
question. Okay. What is the topic in doing morning apa ya, lupa saya. Okay, let me. Okay. What is the topic and motivation students in the morning? Okay, thank you, Miss Riana. It's a very good question. I agree with you. So this morning I delivered to our student about discipline and BRTT. All students do the BRTT of all area in our school, and the school are clear and clean, inshallah. Thank you. Oke, thank you Kang Agus. Oke, nah saya kasih feedback ya. Ini this is not because your answer is bad ya. Ini bukan karena jawabannya buruk ya, bukan ya. But we are using a prep framework right now gitu. Jadi tadi Miss Riana bertanya topik untuk morning motivationsnya apa ya. So you say today's topic is about BRTT ya. Gitu ya. Yes. Jadi ini tuh contoh ya. Jadi this is you can use it or not gitu. Kita bisa gunakan ini atau enggak because this is the example sentence. Karena itu contoh kalimatnya. Jadi kalau dari pertanyaannya ya sesuaikan. Jadi pertanyaannya tentang topik morning motivationsnya. So it's about BRTT, habit ya, tentang kebiasaan untuk BRTT ya. It is important, berarti kan di sini alasannya it is important because naon tah alasannya. It trains students to have a good habit to have a clean environment misalkan. Contohnya naon gitu. Ya, the students are very happy ya, to clean the environment. They are they can feel calm ya during the situations because the environment is clean gitu. Itu contohnya. So that's why we pick ya, itulah kenapa hari ini kita memilih topik tentang BRTT gitu. Jadi poin yang di awal itu disampaikan lagi di akhir dengan bahasa yang berbeda. Bisa dipahami Kang Agus dan teman-teman? Iya, kalau dalam bahasa Indonesia, hari ini kita ingatkan siswa untuk BRTT. Ini penting banget untuk siswa karena siswa bisa belajar hidup bersih dan merasakan nyaman ya hidup dalam lingkungan yang bersih. Kita bisa melihat siswa itu sangat happy. Tadi tuh ada Doni ya, ada Firman itu dia memungut sampah, meletakkan di tempat sampah itu mereka happy karena bla 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 gitu. Dan inilah pentingnya kenapa hari ini saya memilih topik BRTT untuk hari ini. Gitu. Alur penjelasannya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, thank you very much. Now, Kang Agus, you may point someone. Bisa tunjuk seseorang untuk presentasi. Yang lainnya nanti sampaikan pertanyaan. Ya, singkat-singkat saja presentasinya seperti minggu lalu ya. Dan jangan lupa ini ditutup dengan pertanyaan di sini ya. I'm open for Q&A sessions gitu. So now we are open for questions. Nah, di sini ya. Sok, Kang Agus, boleh tunjuk siapa? Kalau Kang Agus mau coba presentasi, nggak apa-apa, boleh juga. Mr. Deden first. Silahkan, Kang Deden. Sudah kuduga ya, kamar kita tidak masuknya. Silakan, Kang Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this forum today I would like to share about foundation instruction. That all
peoples come home at 3 p.m. Why this is done? Because the instruction for MPP, so all division can adapt masih Yes. can adapt the agenda, and we hope all people accept this instruction. So now it's time for Q&A session. Thank you. Benar begitu, Mister ya? Instruksinya ya? Yes, that's right. Oke. Oke. Yang lain, siap. Silakan. Ajukan pertanyaannya. Silakan, Kang Agus, Miss Riana, Miss Riana, Kang Suryana. any question for me? Miss Riana, please. Question. I am so sorry, I am not totally focused in this meeting, sir, because that about the students still in the hospital. So I am I have a question. Ya. I have a question, sir, for Mr. Deden. Okay. Silakan, Okay, Kang Deden. Mr. Deden, I have a question. How about the reason from the Civitas about the instruction from MPP? Reason reaksi ya? Reason teh alasan. Alasan. Okay, thanks for asking, Mr. Agus. Bener ya? Oh ya, it's a very good question. For now, sebagai kayak as ya, as headmaster principal in school. Samina watokna or I agree gitu, because this instruction for MPP about reason for all civitas pasti pro and kontra. So we must sosialisasi for all civitas. Hope to accept this instruction. So, yes, agree or no agree, must agree. Oke. Betul Mister ya? Thank Ya, you. betul. Thank you. Betul sekali. Oke, thank you very much. Ya, nice. Ya, I get the point. Nah, itu silakan dilatih ya. Nah, kebanyakan ya for most of us has a tendency ya, punya tendensi untuk selesai di sini saja nih. Poinnya apa, alasannya apa gitu. Sementara the audience itu couldn't catch ya the perceptions atau assumptions gitu without example gitu. Jadi butuh tadi itu sudah disampaikan ya contohnya atau konkretnya seperti apa pelaksanaannya. Dan kadang ketika kita menjelaskan, poinnya dijelaskan, reasonnya sudah dijelaskan, example-nya sudah ada, audiens juga lupa ya tadi tuh dia tuh setuju atau tidak setuju. So that's why we make atau restate the main point. Start from now on, mulai dari sekarang, you can take a look on the interview of world leaders. Kalau ada interview pemimpin-pemimpin dunia, ya wawancara misalkan Najwa Shihab, mengundang siapa anggota DPR, atau wawancara di luar negeri, ya di YouTube kan bisa dicek tuh, mewawancarai Obama, mewawancarai Bill Clinton gitu. Nah biasanya the constructions of their explanations is consist of prep gitu. Jadi cara mereka menjelaskan itu dikunci dengan prep gitu. Nah, apapun itu,
Jadi ada poin yang disampaikan, mereka setuju atau tidak setuju atau terkait tanggal dan seterusnya, ya. Even Donald Trump gitu, termasuk Donald Trump itu coba tuh dilihat tuh ada konstruksinya gitu. Jadi mereka belajar bagaimana membuat argumentasi yang terstruktur gitu. Jadi ada perasaan, yes, I'm giving the explanations enough gitu. Nah, perasaan enough itu yang jarang muncul kalau kita tidak punya frameworknya. Gitu ya. Jadi yang muncul itu adalah naon deui ya, naon deui-nya gitu. Nah, itu kan nggak nyaman ya perasaan itu. Nah, perasaan naon deui-nya atau perasaan tidak cukup menjelaskan itu jadi bikin kita over explanations ya, terlalu banyak menjelaskan. Nah, kalau misalkan audiens paham poinnya sih nggak masalah. Tapi kalau audiensnya ini penjelasannya panjang lebar tapi poinnya apa ya gitu. Nah, maka we need frameworks ya. Okay, Miss Riana, would you like to present after this? Are you ready? Yes, sir. Oke, yang lain siapkan pertanyaan ya, silakan. I will try to talk slowly so that I hope that you will understand what I say. Please do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah. Today I would like to share our agenda for the next week. Our school will have an outing class. This agenda is important because first, we should prepare the logistic and also accommodation. The second, we should also observe the place where we should visit. And the third, we also have to inform to the parents. The purpose of this agenda is to bring different study environment for the student. Hope that the students will enjoy the visit agenda happily. Thank you for the opportunity. Thank you for the opportunity. Silakan buka pertanyaan. Okay. If there is a question, please you say it to me. Thank you. Siap. Silakan. I have a question, Miss Riana. Okay. The question is, how many people will going or participate in this agenda? Okay. I think we have 37 students. Hop lah. Thank you for the question. Oh yeah. Stop. Silakan. Thank you for your questions. We will go for outing class consists of 37 students and 8 teachers. We will go there by bus, and also no one left in school because we only a small community maybe. Yeah. Okay. This is important for us to go together because all the teacher should save the students, because we have there will be dangerous things happen to the students, so we should go. All of the teachers should go to accompany the students. Oke. Poinnya apa? Nah itu kan, kalau kitanya aja bingung poinnya apa, apalagi audiens. Point. Okay. So in this agenda, all of the school member is joined in this trip. Thank you. Oke, thank you. Nah itu ya ketahuan ya.
Jadi kadang kita kalau terlalu cepat menjawab, poinnya kita aja lupa itu, apalagi audiens ya. Tadi saya ingat tuh ya, all of us ada 37 members. Nah, itu bisa disampaikan lagi. So, yes, ya, we are going to live with our 37 members gitu ya. Penguatnya gitu, kuncian di akhirnya, gembok cekrek gitu ya, di cekreknya itu dengan poin kita pertama itu apa. Satu pertanyaan lagi silakan sebelum saya bahas. Is there Enough. any? For me enough. Enough ya? Oke, baik. Tadi Miss Riana kelupaan komplimennya ya. Yes, yes, yes. Jadi ini standar ya, apalagi nanti kalau kita misalkan diundang datang ke sebuah event ya, bekerja sama dengan IO, kemudian menjelaskan atau memberikan pemaparan terkait Darut Tauhid dan seterusnya. Kemudian ada sesi tanya jawab. Nah, ini betul-betul ya, the quality of the presenter is defined by how we treat the questioner. Bagaimana kita memperlakukan penanya gitu. Karena penanya ini saya sudah sampaikan di awal, it is the persons that care the most, the audience that also pay attention the most. I'm not saying that the other is not care or that doesn't care. Saya nggak bilang yang lain itu tidak peduli, audience itu yang lain tidak peduli, mereka peduli. But the most care person is the person who ask. Ya, yang paling peduli itu mereka yang mengajukan pertanyaan. So because we cannot give them appreciations ya with tangible stuff ya, kita nggak bisa memberikan apresiasi dengan door prize dan seterusnya secara general ya. Tentu kita at least give thanks for the questions, terima kasih atas pertanyaannya, dan give compliment, kasih pujian ya atas performa mereka. Kalau pesertanya banyak ya kita bisa bilang oke, thanks for the questions, give applause for the questions, tepuk tangan gitu untuk pertanyaannya. Itu merasa kita kalau jadi audiens diperlakukan seperti itu akan merasa sangat nyaman ya dan merasa engage dengan apa yang dipresentasikan. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu ya terkait sedikit vocabulary. Oke, yang pertama adalah menyampaikan kata ini ya. Upon itu dibacanya upon. Ya. Jadi bukan upon tapi once upon, upon. Kalau istri saya popon ya. Oke. Yang kedua, oke. Nah, ini termasuk high frequency word ya, dan kata yang wajib tidak boleh salah ini karena terkait dengan profesi kita. Yang ini dibacanya student ya, bukan student. Student. Kenapa kita suka ketukar? Karena studi dibaca study ya, bukan studi gitu. Kenapa demikian? Ya, itu mah ya bahasa Inggrisnya memang gitu, nggak ada alasannya ya. Gitu. Jadi bukan student tetapi student. Kalau study memang betul ya, studi itu dibaca study. That is correct. But student is not student, bukan student. Dan itu wajib benar ya karena kita kepala sekolah. Jadi melafalkan teacher sama student nggak boleh salah. Itu dosanya besar ya. Termasuk dosa besar ketika mengatakan student itu student ya for a school principal in English ya. Nah, terakhir ini ada agenda. Ini juga sering kita sampaikan ya. Jadi agent ini ya, agenda. Agenda. The agenda for today. It's not the agenda. Agenda is in bahasa pronunciations, yaitu untuk pelafalan dalam bahasa Indonesia.
So, before I close the session, sebelum saya tutup sesinya, I'm open for one question only. Saya buka untuk satu pertanyaan. Disilakan. I have a question, sir. Yes, please. What is the difference about principal and headmaster in a school? Oke, principal and headmaster ya. Baik. That's a very good questions. Thank you for the questions. Nah, itu ya formulanya. Jadi, terima kasih pertanyaannya itu bagus sekali ya. It is sinonim ya, itu sinonim. Jadi, sinonim itu ya, of course it is different, but stated it has similar meaning, stated differently. Jadi, sinonim itu punya makna yang sama, tetapi dilafalkan berbeda ya. Ada lagi homograf. Homograf itu tulisannya sama tetapi maknanya berbeda. Seperti read, ya. Read itu kan membaca dalam pola presence. Kalau read berarti sudah dibaca, ya, polanya lampau. Tetapi bentuknya sama, read jeng read. Tetapi dibacanya sometimes read, sometimes read gitu. Nah itu homograf untuk perbedaan rentang waktu gitu. Tapi untuk headmaster, apalagi kalau ditambahkan school ya, itu udah sinonim banget. School principals, school headmasters itu sama aja. Nowadays perhaps ya, mungkin tren saat ini adalah principal. Saat ini tuh ya, both for corporate or educational organizations. Jadi di corporate juga sama. Sekarang tuh lagi trennya pakainya principal compare with headmaster gitu ya. Jadi istilahnya mungkin ada trennya gitu, tanpa mengurangi maknanya. Thanks for the questions again, Kang Agus. Thank you, sir. Ada lagi pertanyaan? 3, 2, 1. Okay, so yeah, I would like to say thank you everyone for the questions, yeah, and also the performance ya, terkait performance-nya teman-teman. As usual, to close the session, ya, untuk menutup sesi kita hari ini, I need you to one by one ya, mention and continue the sentence ya, one sentence only. After the sessions, I will be more focused on apa gitu, itu satu kalimat aja ya, silakan. Misalkan after the sessions, I will be more focused on preparing titik-titik misalkan. Silakan satu persatu. Start with Miss Riana. Dimulai dari Miss Riana dulu, silakan. Okay, thank you. After this session, I will focus on arranging the step of my speech so that I do not miss any more. Okay, thank you, Miss Riana. Next, Kang Agus. Okay, after this meeting, I will focus on repeat our vocab and our sentence, and I will read and talk anymore and anymore and more. More and more to the more and Okay. to the more. Next, Kang Deden, silakan. Okay, thank you, Mr. After studying this, I will focus on vocab and step by step for apa ya? Step by step about apa sih namanya? Kayak rumus-rumus yang tadi itu apa namanya ya? Step tahapan. Formula. Ya, formula for speaking in the forum. Thank you. Okay, thank you. Kang Suryana, kumaha teh? Parantos rekse tamuna. Okay, it seems like he still has the meeting ya with the guest ya. Baik teman-teman, terima kasih ya for your participations, and to close the sessions, questions are not meant to bring you down in the Q&A sessions. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tidak ditujukan untuk membuat kita down atau merasa terintimidasi atau merasa diuji atau dites ya. Q&A sessions is our opportunity. Itu tuh kesempatan kita to show ya, untuk menunjukkan ya our capability and how well we understand the subject. Jadi seberapa kita paham terkait subjeknya atau topik dari apa yang kita sampaikan itu akan muncul di sesi tanya jawab. And for the tips ya, untuk tipsnya, every single time you present something, you can prepare for
the possible questions ya, kita bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul after we present those topics itu kira-kira apa. We can make a grade ya, kita bisa bikin grade juga tuh level pertanyaannya. Either it is easier questions or even difficult ya, using AI of course. Kita bisa gunakan. Misalkan kita upload materi presentasinya di AI, kemudian kita ketikkan, berikan saya 10 pertanyaan ya, dimulai dari pertanyaan yang paling mudah hingga yang paling sulit gitu, dan berikan possibility jawabannya. Nah, itu nanti akan AI bantu. So we have preparations before we perform. Karena confidence is not only about feelings ya, karena PD itu bukan hanya tentang perasaan kita mampu, but also how well we prepare our presentations. Tapi juga itu terkait bagaimana kita baik ya dalam melakukan persiapan. Hopefully it has beneficials to all of us. Now I'm giving back to MC again. Ya, saya kembalikan kepada MC-nya lagi. Silakan. MC Tadi is teh MC-nya Mr. Kang Suryananya. Oke, Kang Deden, perhaps you may help us to close the sessions. Tinggal dibaca aja Kang dari PDF-nya. Yang bagian closing. Closing white. Oh, nggak ada. Ya, gimana? Ada yang English MC. Di atasnya lagi. Yang materi handling Q&A ya? Bukan. Di atasnya lagi. Ada PDF English MC. Diklik 2 kali bisa. Oke. Oh, iya sih. Tah, eta Oh, betul. ini. Siap, thank you. Mangga. Yeah, let's give a big applause to our trainer. Applause. Alhamdulillahirrahmanirrahim. All praise and thanks are Allah Subhanahu wa Ta'ala. We would like to thank our trainer for today valuable session. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buru-buru Kang Deden itu can angges. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Nanti dicek-cek lagi untuk MC di sesi selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin leave room ya. Sehat-sehat, sukses semuanya. Amin.